au kitab-kitab tunatas kanisahan kaalat sin pagkain iba sin sampahayang iba na sin kaibanan kitab na hinangnya insya ini maghinang kitab hi Syekh Abdul Razak Al-Hari ang ay nakaputiyaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mudah-mudahan mga kaulungan sa Allah Ta'ala, mga palanggungan na mo Arab Islam yariha kauman sin sikangkay province Tawi-Tawi. Tukbala mo salam sa Islam kadugatan. Lapal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In pengajian naka lukis ha programnya itukbal sing kami adlaw ni Iwan supatan namo insyaallah taala sing kunsu amunain bayan mu'taqadi ahli sunnah wal jamaah fi asma'illah ta'ala wa sifatih. Pagpatarang atau pagpasawa sin pangahagari atau aqidah sin ahlus sunnah wal jamaah hamanga kangan-kangan sin Allah Ta'ala iwan kesifat-sifatannya. Hati ini menunjuki Pak Tauhidul Asma'i was Sifat. Dan asin nasabut in at-tauhid na bahagi nagto awayta sa mga ulama sa ahlus sunnah wal jamaah laway denha pagbasa mahu lagi pagpaham sin Quran iwan sin hadis na manunjuki sin in at-tauhid na bahagi nagto amuna in tauhid rububiyah atin amuna in pagparat siya tagawod kin Allah Ta'ala siya in tunggal tagdapog, tagpaunan, tagbaya-bayaan
Tuhan taghijatulan nakatangkan makhluk ini karua amunain ini tauhidul uluhiyah amunain pagparat saya tagawut in Allah subhanahu wa ta'ala tunggal Tuhan sebenar lagi tunggal mapatut pagtuhanan atau pagtakipun serta subay tuudet tu agarun sin ginhawabaran atinnya pagtakipunan tanin Allah Ta'ala agarun na in unuunan diakannya terus ikhlaskannya lagi patinggilun ha aturan kawayaannya biasa sampai sin rasulnya ini katu amunin pengajian tah amunain tauhidul asma'i wa sifat amunain magparagsaya kita sin Allah Ta'ala nagngangan si mga kanganganan sarayo iwanak si sifat sampurna wayroon kulang ni iwan wayroon salah yato mga katautay mahurang inang singkitara ini ikatuin tauhidul asma wa sifat serta mayatuin dihilanta biak mga lilayan hadiin diinnain biak mga kakausan sin waktu nasukuk sin kami dengan adlaw ni insyaallah sambil pakonsum yaw mga kaibanan kitab magkahilang tauhidul uluhiyah ikatu wala tu baraka mahal ba basta parat sayahun mo sin in at-tauhid na bahagi siya nagtu ang nain nasabot ko kain in tauhidul rububiyah iwan sin tauhidul asma'i wa sifat ini dua parsawaban tiranan pahika para bustasin hakikat sin tauhidul uluhiyah dengan sabihin ko onda para supatan sin tuwin nasagop na ini sin maana sin kalima la ilaha illallah amin pag-iyanon sin kita kalimat tauhid buat malingkan ang kahabukan niya amin doon na kita mabilang nananauhidmatan pa Allah apabila naparagpos sa naing hakikat sin tauhidul uluhiyah artinya tiunggal tanain Allah Ta'ala pihak takipunan tiunggalan sinunong na ibadat amin di akan niya hipapatunay kato aturan kabayaannya lagi amu yaon imaksud piaon kita sin Allah maripadunya akan imbang sedih aparman sin Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa yurun maksud piaon ku injin ibang manusia melainkan supaya sila makapagtag-ipon tunggal ka yang pagtag-ipon tunggal ka Allah iwan pangakat nunggu saulong na diakan lagi paglayo pagtinggal sa mga liyangan niya ang natin pag-iyanon tauhidul uluhiyah ang kana mo yan puntukan sin tauhid
mga umat muslimin. Di mamarahi doon na sadya yung panuhin da tauhid rububiyah. Inyan oy rodap dak aram temansin haruay agam. Sebab na ingkatan ini nangaharap in Tuhan amunin Allah siya intak dapot tagpaunan singkatan makhluk. Tagkontrolan taghanong karaan rejim para terusin kamateo para terusin kauhid. Kata ini halaun pakbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nyatu di mamarahi amurin dito na sadya yung panghagat ka. Atau doon na sadya tauhidul asma'i wa sifat. Artinya pagparat saya in Allah Ta'ala nagngangan si mangangan sa ayaw-ayaw iban nagsisifat sin sifat sampurna. Wayroon sa lisihugna, wayroon sa bandingnya. Di mamarahi abihatu in panghagat ta in panauhid ta buat malainkan suwayan tu mahinang sawab da pula mahikapag tag-ipon ta Allah Ta'ala irang hikapag taat da kaniya. Ito kita mabilang kananauhid ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ikaw matulang manusia mo kita biya dito rah tauhid rububiyah iwan tauhidul asma'i wa sifat. Pangmulian kita jagahan dito rawayroon di magpagpatauhidul uluhiyah. Artinya mayroon na sila nagtag-ipon tunggal pa Allah Ta'ala. Mayroon nila tiunay in haq sin Allah Ta'ala ron kanila. Mibeta sin Nabi haqqullahi ala ibada ya'budu la yusyriku bihi syai'an. Nari sin Nabi SAW in kapatid sin Allah doon ang mga ipon niya amo na magtag-ipon sila tunggal kanila. Tama na mag-ibadah Allah Ta'ala tunggal isa-isa iwan di sila mag-syirik. Ang sulat uno-uno apa tag-ipon nila pa Allah. At yung di nila artinya di nila pasakutuhan nila Allah. Palamuran uno-uno na piya panjarin niya malaikat ka, karabian ka, aulia ka, uno-uno na makhluk piya panjarin. Di nila pasawon palamurun perkara kapatut sin Allah Ta'ala amun yang hinang ibadat. Karena yang hinang ibadat inyan kapatut sin Allah wajib ditunai saja ka Allah tunggal isa-isa. Bangta na parabus ang yun pagyan tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Ang yang puntukan sin tauhid sa mga umat muslimin biar sinasabot ko kainan na mabilang din kamatauran wayroon na nakapanauhid pa Allah Ta'ala bang nilalit na maparabos in tauhidul uluhiyah kana amoy ang katugturan kahambukan sin makna sin pagyanon at tauhid atau makna sin kalimah la ilaha illallah. Amoy ang mga muslimin sabot maningkan in pangingat ta iwan pamarat saya atau hidul rububiyah iwan atau hidul asma'i wa sifat na inyan ikahukut ikahukut sin pagparat mustasin tauhidul uluhiyah apabila marayaw in pamaham ta iwan panghagarita mawiyasin pamaham iwan panghagari atau ikat sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah Ta'ala ikaw na inmat dan makaparagos sin hakikatut tauhid amunin tauhidul ibadah. Panguyaw na paragos tanto masalamat na ingkamuhino dahil haamad duwal sin Allah di mampanigsay hadlaw kiyamat. Pasurun na ko sin Allah Ta'ala para masin surga lagi pakitaon pa ko sin dat niya wajib rujud pagyan. Allahu Akbar. Amoyan mga umat muslimin. Naman jadi niya to biya mga pangukap sadya
in pengajian ta amunain pangahari sin ahlus sunnah wal jamaah tumut pa tauhidul asma wa sifat iman sin tariqani manhajni kaunahan tayni hatiun umat muslimin karena malakutu din kabaidah sin umingat kita ini sebab bantay na ingat marayaw na tanto sumung inlasa sa Allah Ta'ala iwan simpang lakutakan niya iwan simpang mabuhatakan niya iwan sin pagtaatakan niya malaku kapaidah mga umat muslimin in umingat kita pa Allah labay ingatun tayong kangan-nganan niya ibang kasipat-sipatan niya mabut na pamangahilan niya nasabot niya halaw sin kitab niya amunin Quran mahamud niya ibang nasabot sin Rasul niya ang mga hadis sahih nah in pengajian tayo ni sa taas-taas pengajian may sebab menunjuki pepingan patuhan. Lihat kaunahan tayo umingat patuhan. Sabi din kali tayo umingatkan. Subay labay dahil hapagpaingat niya kato. Dalam sa mga bahasa sa mga nag-i-school yan na bangkau mabaya imingat mag-introduce Allah subhanahu wa ta'ala subay ingatun mo in pag-introduce sin Allah adatnya iwan sin nabi niya labay pangajiun mo ingkangan-nganan sin Allah iwan kasipat-sipatan mo Allahu Akbar. Dengan sahabat itu mengingat atau hidul asma wa sifat. Sila rasa dia inna kawidda illa sah iwan kamu Allah. Nah, mahal kapang dihatin pengajian ini nahu. Kamu ini puntukan sini. Ingatun sing kita. Al-ilmu bi asma'illahi wa sifatih ilmu mubarak. In pangingat simmangan kangan-nganan sin Allah yang kasifat-sifatannya ilmu maha barakat Allahu Akbar artinya ilmu nagdara karayawan sa taud-taud mahasil sin kita serta biar diin biar mga hika para usaha nasabot tayo nah in ilmu ini biar nasabot ng kaina amo na sa mulya-mulya ilmu iingatun iwan sa taas-taas iwan sa rayaw karena timaaluk siya pa ilmu hikaingat ta patuhan Rabbul Alamin ang pamampanahon na suway makauna yung pangingat na patuhan Rabbul Alamin barayaw dahil sin pangingat na mga piyapan sa rin anna ma'rifat Allah wal ilm bihi tad'u ila mahabbati wa ta'zim kapaidah madawat kapag ingat pa Allah Ta'ala labay ingatun tingkangan nila kasipasipatan niya karena mangdahiyan tukatu palumasanakan niya
Allah sudah kalasan, apabila dengan katan kalalasan. Iwan mangdahiyat tukato, pa manglagu ikannya, pa mabukakannya, pa amuin subay tuud agarun nain unu indi akannya. Ya mga umat muslimin, salta ini na hati hunta in Allah subhanahu wa ta'ala kalasahan ni mga kanganganannya iwan sifat-sifatannya lari na kalasahan niya risab in subayat tulumahil in bariwangkasnya hamang apiapan jarini. Demikian Allah ta'ala apiapan jarinnya in kita manusia nah supaya tak kakilahan siya iwan kapagdagipunan tunggal isa-isanya salta in pangingat ta kangan ka ng sinawal ng kasifat-sifatan ini hambuog din hamanga rukun sin iman nasakop siya nasakop amuna yung al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala wa sifatihi wa asma'il husna. Dan sa lagu-lagu rukun sin iman amuna yung magparat sa iyo Allah na kuno mabilang ko na mamarat sa iyo nag-iiman pa Allah apabila biarat sa iyo muna in Allah subhanahu wa ta'ala in siya awal salta in siya nagsisifat-sifat sa taas-taas iwan nagngangan sa rayo-rayo. Lagi siya din Tuhan mapatut pagkagipunan. Siyagdot pa sin mga tao makahati umingat kita pa Allah iwan umingat sin kanganganan iwan kasifat-sifatan niya tijaratun rabihalum artinya bisnis untung saja. Tidak magpumabaya untung saja madawhatmu karayawan lulun saja madawhatmu dunia akhirat na subay kau imingat patuhanmu. Jadi kami umingat kumilakannya na laway na rin hapag pakilanya kato iwan si Rasulnya. Tidak pangat si unting Quran, pangat si unting hadis si Nabi SAW karena na ya unduun kaya bayita ke-introduce ka tupang hisiuin Tuhan sing kita amin mapatupag Tuhanan ta iwan pagtaatan Allahu Akbar na mataot pa mga kapaigdahan maita subayta ingatong in mga kangan-nganan sinalay ng sifat-sifatan niya. Muna-muna, mga katote ng murang, unuin hatian sin nga, unuin hatian sin sifat. Ya kahatian tara. Nga, atin niya, pangingatan hamiyanan. Ingat, mamay dai sin tumud pa niyanan. Pangingatan tumud pa tagda pusingan. Nga to. Ingat manunjuki pada aming niyanan. Na sifat isa. Sifat. As-sifat. Nah ini manunjuki sin ini paano ini mamaita ikato sin tumud pamaana iyaon nakabutang hangyanan sifatnya sifat naon pasal na fi'il mamaita tumud pa hiral yato mga katawte mahurang namo imbya mga
masabot ka tungod pa ang in hatihan singan al-isim, in jama' niya al-asma, plural. As-sifah, in jama' niya atau plural niya as-sifat. Yan, as-sifat. Naingan sin Allah mataud. In kasifat-sifatan sin Allah demikian mataud desa. Tuput Allah Ta'ala imma kaingat sin taud niya. Yan mga umat muslimin, aqidah si Ahlus Sunnah wal Jamaah tungod pakangan-ngan si Allah yang kasifat-sifatan niya in sila kaya kahabat nila in uno-uno na nawangkil nasabot halaw sin Quran iwan sin sunnah sahihah dinamali sahih dari hamakangan-nganan iwan kesifat-sifatan siwuda liawai isbat iwan liawai nabi ya tinau mga isbat sin Allah Ta'ala mga kangan-nganan iwan kesifat-sifatan nasabot na Quran iwan nasabot lisan sila Rasulullah SAW au mga niapihan mga kasifat-sifatan dia amin mga sifat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nga napihan kalesa dengan sebab itu mga kiaulungan si Allah Subhanahu wa Ta'ala in mga Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tanurin Ahlus Sunnah wala ko nasabot kayo mata sila kiyangan ng Ahlus Sunnah kunal pangatyan kasi nisintong limo kayo kaya tumtuman bakaw naka-record din ka na bakaw nakasulat kaya nga lang sila Ahlus Sunnah hasawab sin pamugbuhin nila panggayong buhok nila hasun na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasun na sin Nabi amo ning hadis amo ning kabtangan sin Nabi amo ning pamandok sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biya sampai niya wahiraun din Allah Ta'ala sirudah menunjuki pa kabtangan lakutawiat hinang tapi lebih napar kala akidah nanggayumbong sila away tak sin Nabi apamandok sin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sila kiyangan Ahlus Sunnah wal Jamaah imana rin sila naghahambo nagtataayon nag-aarat-arat in pamugbog nila katan hakasabon nalang piya sampai si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin kabakan ta yaun halong sing Quran iwan hamang hadis niya sahih yaitu mga katautay manghuran nah in mga Ahlus Sunnah wal Jamaah ini in iktikad nila mga umat muslimin tungod pakangan-nganan sin Allah supaya nakahatihan yusalmun Allah bima sama bihi nafsah fi kitabihi aw ala lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaziduna ala dhalik wa la yunqisuna minhu artinya nganan nilai Allah haun uno nasadjin dia ngan niya hajar
aging hawan. Nasabut dalam si kitabnya atau nasabut harila sin rasulnya. Di nasila mangganapi hayatku iwan di nasila mangulangi. Ya, unun nasajja ingkiapangan sin Allah. Nasabut Al-Quran demikian nasabut sin Rasul. Amurat tu in hipangan bila pa Allah. Lihat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yusbituna lillahi azza wa jalla wa yasifunahu bima wasafa bihi nafsa fi kitabihi aw ala lisan rasulih sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyif wala tamthil. Ya, demikian Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakiulungan sin Allah na isbatun nila ha Allah Ta'ala iwan hipalipat niya kaniya in ununa in piyanipat niya hajat niya nasabot na kitab niya atau nabangkil harila sin rasulnya hari nila tahrifan pindahan in maana pagkung amo atau kaptangan lapalnya dibanding nila lapihan wairu amin biak mga ini hii dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah napihan taktilu amin wairu dengan Allah kasi dengan singkaiwan iwan nila ipahantam tiap-tiap sifat sin Allah inilah biak mga ipapatariha tapi makaingat sin hantaran sin tiap-tiap sin sifat sin Allah Ta'ala melainkan tuput dasir Allah dari sin zatnya yang bisa melihat sin hantaran sin zatnya melainkan tuput dasir tapi iwan di nila ipang hinimu istilah bagian sifat sin Allah dia ada sin sifat sin kita makhluk di istilah bagian karena jatuhnya ini piang langan menang kau musyabbih. Alhamdulillah kalau kailan ta biak mga kasawahan impiak bid'ah sintu kaptangan haidun mga umat muslimin impiak bid'ah sin tahrir iwan sin ta'til iwan sin takyif iwan sin tamthil karena ini bang kau unisbat sin unu na sifat isbat sin Allah ajarnya nah awalan mungkin upatian piang langan isbatun munasajjah du'unha katampalan hakikat si maknanya hatumu pa Allah di dama biya sin kasifat-sifatan si makhluk ni. Alhamdulillah. Sumunod wa yadfuna 'anillah ma nafahu 'an nafsi fi kitabihi aw 'ala lisan rasulih sallallahu alaihi wasallam ma'tiqad anna al-mawsuf bi kamali ridd dhalika al-amr al-manfi. Artinya demikian nabihan sin mga sila Ahlus Sunnah wal Jamaah mga salafus salih ini kan si mga kasahabat bukan si mga katabiinan bukan si mga tabi'ut tabi'in bukan si mga sinunod kanila ada si mga upat imam si madahib Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad iwan pasingkaiwanan kaimaman sin Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sila tu mga salafus salih sing kita ina mga nakauna kamaasan tanyo hapag-agama innak Hindu kanila amunain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungod pa akidah tungod pa tarikah demikian sifat ibadah tanyo pa Allah Ta'ala supaya kita nyumurul mapamaham nila iwan akidah nila ayaw na kita sumiha iwan mutas malaw na kita sebab lawiin pamaham si mga silang ini salafus salih
mga kasahabatan iwan na sinurul kanila nagbogong habang Hindu si Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya walay ha Quran iwan din ha mga hadis niya sahih. Doon na kita murur hapamaham nila sa rayaw-rayaw iwan ha akida nila iwan ha pamupog nila nagbogong sin Arab Islam dan sibuk dahagap jalan ala kutabiat kainan iwan ha iktikad biar si pengajian tadi. Alhamdulillah. Nah ya, yanfuna anillah imma ahlus sunnah wal jamaah nabihan nilari Allah ilmu nabihan sin Allah riadatnya asabut kitabnya ma'amulnya min Quran atau nasabut harilah sin rasulnya di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hamana amin sifat ini ditumbuh Allah Ta'ala dan sifat kapulang iman awsalan iman singkat ditumbuhkan serta iman pangahagarinilah simpulna tudin Allah dan sifat sempurna amuin lawan sin mga sifatnya pihan yaitu tidak mempunyai mapisin kuno na sifatnya pihan sin Allah supaya mu iktikarun iwan isbatun in sifat sempurna amuin lawan lihat napihan tay al-maut sopama kamatay Allah dapat kamatay karena insya Allah sifat kamik sempurna sifat al-hayat. Alhamdulillah. Kata timamuran aku ya itu ini masa puta muna-muna. Artinya in ahlus sunnah wal jamaah intarikannya tunggu pakangan sin Allah iman kasifat-sifatan niya doon hapak isbat iman hapak nabi isbatun nilai isbat sin Allah hajatnya isbatun nilai tidak parat siya nilai inya benar tuut na sifat sin Allah Ta'ala dia pak sifatnya hajatnya tidak mabasa nila in mga ayatus sifat mga nusus sifat mga kahadis-hadisan namanya tak tunggu pasifat sintuan para saya menilai ini benar amat niat katampalan tunggu Allah Ta'ala atau hak kamatan atau hakikat si mana lihat amin tunggu Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat itu Muhammad muslimin saat abang sila makisbat na hal li an nila inunuh inupat para kalakay pagtahrif pagtaktil pagtakif iwan pagtamsil pagyan lihat din ang usun na nakayan ako kainan kagunahan ka pasawahon ini amo inupat yato amin upat yaitu insyaallah subhanahu wa ta'ala sebab na mahal yaitu Muhammad muslimin namun jatuh dan hamanga yang langan si Allah ilhad biar in kamaksuran sin amin long yamin ghairi tahrif bang kita umisbat sin ulun na isbat sin Allah atau amin dipanipat tanah in unu sifat yang sifat sin Allah jatnya harita tahrifan artinya tahrif ini maknanya tuh bang hawa sapak pindah artinya di tanah pindahan ya naunnya pindahan lafal sin sifat sambil mapindahin maknanya. Nah, Nabi adi, sopama biasin parman si Allah Ta'ala, keahlipan si kaibanan.
Wa kallama Allah Musa taklima. Artinya nakapaghimumungan in Allah kan Musa lahi diumum si Musa. Kinasip paghimumungan tu pihak sampurna. Wa kallama Allah Musa taklima. Nah, ingkay halang pinahan nila illa palyaw. Aming baris niya muna-muna, barisan nila taas. Wa kallama Allah. Artinya supaya kumuha kung Allah Ta'ala yung naghimumungan kan Musa. Atau kung Allah yung nagparungog himumungan niya kan Musa alaihissalam. Tina Musa hadja yung naghimumungan pa to. Maksud itu napihan nila sifatul kalam. Sifatul kalam. Yang mga sifat si Allah Ta'ala sifatnya hajat. Sifatul kalam. Amin sifat himumungan, paghimumungan. In Allah Ta'ala para siya utakin siya maghimumungan. Ya. Maghimumungan siya himumungan. Tumbuh hajatnya maupun gak ada siya paghimumungan si makhluk. Hawak tu siya naghimumungan. Laway suara iman laway huruf. Diumum si Nabi Musa. Hasuara pun dari suara si makhluk. Pihak yang akidah sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini mga kaibanan, naduga yung sa pagpamaham nila. Nagkahagat sila yung Tuhan. Kaibanan, nung ito maghimumungan sa di na mamaksuara. Di na ilaway suara. Diba di na ilaway huruf. Ay na ito, sulang yan ito. Akidah pamaham sila Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pangajian tayo. Sabang naghimumungan na tanto laway huruf na yan. Iwan karungan na inakita sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayat ini bita sin Allah wa kallama Allah Musa taklima. Tidak diisbat sin Allah Ta'ala maghimumungan. Sin himumungan tumbuh hajatnya iwan hakamahatinya. Di damabia sin paghimumungan sinuno si makhluknya. Nah itu yang pinahin baris. Kung wa kallama Allah. Bangman kumwa si Musa sa himumungan patuan itu mereka paghimumungan ka Musa. Biar kayo mana akidah. Nah ini tuh makalaunan sa lagu-lagu. Di naman jadi pindahan ilapal ibaris. Tahriful lafziyah. Karena mapilih mana? Mapilih mana? Ya. Awalnya pindahan ini lapalnya dan simbaris sana tidak sampai mengambil itu di mana? Dan si mabasa impati yang alhamdulillahirabbil alamin. Mabasa sama alhamdah lillahirabbil alamin. Nah ini tuh maksud tuh maksila awal. Ini tuh tidak mapindah ini maknanya bersikain. Awal tahrif pagpindah pagganti si makna. Amun ini hinang si sama kaulah. Sarfu lafaz an zahiri bila dalil. Pindahan nila ilafal dari hakatampalan niat hawai pun dalil. Dari hawai pun dalil. Dan sin ma'an sin al-yadain. Sifat Allah Ta'ala al-yadain 25. Yang sifatnya adatnya bal yadahu mabsutatan. Beda sin Allah Ta'ala. Artinya in 25 sin Allah buklat. Yunfiku kaifa yasha. Makna pakasnya au numin kawayannya. Sa 25 tumbuh dan sin Allah Ta'ala pun dari sin makhluk. Biatin Ahlus Sunnah. Nah ini mana pindahan nilai. Karena buah nilai jika panghilimut tak kuno waktu itu para selama kata itu apa makhluk.
Ya, karena saudara tulungan bukun in mana yang hakikat akatampalannya sa majasnya ini menjadi tanah nabihan in mana akatampalan ampanila dihilang si mana dugai dia litali ilmiah atau kimuasilah dari hamanga ini bahasa Arab tinggalan nila in pamaham si mga salafus salih dan si mga sahabat dan si mga tabi di mana si mga keimaman sa Ahlus Sunnah. Amin din isbat si Allah para saya rasa dun hamana katampalannya tuh pawang pun dari sana. Dari sekali sih. Amin din Allah Taala yang mengkasihkannya. Si mudah hajatnya, angannya, hama kasihkan. Amin sini. Woi makasih. Haruan di masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah ini mana nabihan kalian? Tahrifan. Pindahan dari mana? Lawan nilai murad. Maksud lawan sin aliyada itu al-quwwah atau iman ni'mah. Kusuk iman ni'mah. Nabi ini tuh sulam manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lain itu umat muslimin. Yang lain amu ini paling in lapal dari hakatampalan si maknanya matu paamuin sumulangkannya matu paamuin sumulangkannya ini yang lain tahriful makna min maknahu ila makna ghairi zahir illah wa hadhihi illah la ta'udu fil ghalib bi makna syar'i wa innama ta'ud ila ra'yi muhawa dan disebut kukai itu kabar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pindahan makna akatampalan matupa makna bukan nama tampal haun sabab ini sabab makbalik kamuhannya paamin ini limakna syar'i artinya yang sebab la ta'udu fil ghal artinya di makbalik pamakna hasab sama balik siap papikilan iwan hawa nafsu si mga manusia yang dihatu kalau mandakula alhamdulillah. Nah demikian mga umat muslimin itu telah hati-hatian impak ta'wil atau pagtahrif apanya namanya ta'wil sabi mana tahrif why kami namanya tahrif sa ta'wilan sa imana yaitu tahrif dan nuna tahu makna sin ta'wil bimakna tafsir pagpasawa sin makna sin sifat wait yang langan pasawa hum makna sin ayat yaud sin sifat yaud wait parka sapang ini ta'wilan mupa makna sumulang hakatampalan si maknanya nah ini itu yang larang bukan itu ta'wil sa tahrif tahrif yang larang yang umat muslimin karena au ta'wil menjadikan sesuatu kainan biasa simpak tafsir si makna biasanya doa Rasulullah Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil diwahana yang impang turutnya minsan Abdullah bin Abbas Allah paingat siasin ilmu fikih apa agama tidak paham siasin hukuman agama iwan hindu siasin ilmu at-ta'wil di makna tafsir karena ini nanti Abdullah bin Abbas dengan masalah mana nafsir si Quran dengan mana kesahabatan di mana si ta'wil itu di mana tafsir ambil takwil yang langan sin ulama sin Ahlus Sunnah wal Jamaah tumut pakangan dan kasih sifatan amun yang makna launya at-tahrif amun yang palingunmu pindahunmu in kaptangan atau mana karena si mga launya yang aliyad dunha di makna al-quwa al-qudra atau ni'mah tawain al-istiwa kunan di makna al-istila
Yato mga umat muslimin na sumunod nasabot ka kain na bang kita umisbat di taman jari tak tilun at inanapihan. Puno na isbat sin Allah isbatun ta. Ayaw ta napihan. Biar mga mungkirun in uno na wajib pa Allah Ta'ala yang mangkangan-nganang iwan kasifat-sifatan pihak yang lain yang keiwanan napihan nila ingkatan sifat iwan singkangan-nganang yang keiwanan napihan yang keiwanan isbatun yang keiwanan. Nah ini tuh hakalauman dalam umat muslimin ini isbat sin Tuhan isbatun tak para sehat tak uno yang pihak sifat sin Allah ajaknya atau nasa si rasulnya kahar minta kamu bunal ini apihan ter tentu mga umat muslimin awal paritu at-takyid yang lana amin dipahantang tiap-tiap sifat si Allah ayo muna pahantang alam umili lihat tidak muslim ayo yang lana baru makaingatkan mereka tunggu Allah Ta'ala berkala kaptanan tunggu pa sifat nabi ada sanksi tunggu baca kita nagparaksi aundat si Allah sa bukun dari si kajat-jat dan si makhluk saltain hantangannya atubot Allah Ta'ala dipakai tidak katil karena ini naman ko magpasandong mag-imagine dia ini dagbus sinjat si Allah marupang ko di mo yan abutan di tapi dahil hakikat papata sin tiap-tiap sifat sin Allah tiap sifatnya ajarnya kehatian makna akatampalannya satu pa Allah hukum dari sin makhluk ampain hantangan niya papatannya dan sa ingatan tukod daw dalam makanya awiya yang lain magtakyid mga umat muslimin ulo na sifat na sabot nain kaya pusan amunin at tamsil yang lain at tamsil pagyan tamsil ini ipanghilimod in lima sintuan kasi lima biar lama in bayi sintuan kasi bayi biar lama ayaw mo na panghiling orang in sifat si Allah Ta'ala in ilmu sintuan kasi ilmu in pangdungog sintuan kasi pangdungog ta in niyan biar lama in Allah Ta'ala namita laysa kamislihi shay wirun ini mawiakannya ini wirun makasibukannya ano na biar panjari woi, sabi siya nagsasifat cukup, sampurna, woi kulang. Pwede kita makhluk, kulang hakatan pekerjaan, sifat ka, kulang guys. Napang dumog, tadi tak karuan ikatan suara. Tandanya sa kita mamakmay, biatin pang dumog ta. Kapag ariyan sinlayo iwan lawa, sinsuok iwan lawa. Tapi pang dumog sa ito, karuan ikatan suara. Pangita sing kita demikian sifat pangita kita kakita nikatan biar panjari apa yang Allah kakita nikatan biar panjari karena naman kau magmaksiat bisa nakasibukan sa yurmud kau sin Allah ki kita nabi ang puasa kamu ikaw sumut kalau milik yun tumapul kau kumaun kau yan meta ki kita kau sin Allah ikatakan yung Allah Ta'ala ano yan sabing sifat sin Allah Ta'ala na ini sifat tumbuh hajatnya sempurna mga palambungan namu haagama Islam amo yatin biya mga masabot ka tungod pa ini sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pwede ito kahatian mga umat muslimin na demikian. Mari kita magpalit pa kangan-nganan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gawin ka si Quran walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Tiniaun mga kapatid kangan-nganan si Allah sarayaw-rayaw. Sarayaw-rayaw tubos indayaw niya. Fad'uhu biha iwan pakaian yung hipak pangayaw kanya. Tamo na. Hindi na mangayaw ko ini hotel rezeki tawa siya nga sa urusok ni tuan model rezeki dia rezeki ayo kau rahmat
lasa kalau ya rahmat irhamni. Abi ya. Mengayu kau kampunan ya Ghaffar, ya Ghafur ikfirli. Nah, amin. Mengayu kau siguro ng kawayaanmu. Tawa kasi angan ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Manjadi na kung mengayu siguro ng pangayu ng pagkaryo. Amin itu sing kami kasi ya Allah. Maraming kata. Allah. Satu pakatan papangayu. Apa yang pakumangayu rezeki nasubay tawa kamu. Ya Allah ya Razzaq urzuqni. Ya umat muslimin. Nah, ini sila wa ta'ala wa daru alladziina yuhiduna fi asma'i. Pasarin yuna in mga sila mag-iilhad. Magmumungkir halaw man sikangan ngalan sila Allah Ta'ala. Mungkir nila. Ngalan nila Allah sila yung kapag nga nihajaran. Tawakun nila Allah Ta'ala sila tatawakan bukun. Tatawakan kapag kaya hindi nihajaran. Yang lagan itu, misalnya kau tidak mau bayar sini, hukum ngan. Jadi dia mau tahu, dihilang ngomong ngan sini, ngan wena sabut Al-Quran, wena sabut hadis. Tapi kan sifat diatur, ayo sifatnya yang Allah Taala, sifat itu mereka dapat sifatnya ada. Ayo, parawan Tuhan, la taqulu ala Allah ilal haq. Ayo kamu ngomong tumut faul, malaikat subai kasabenaran, makan. Artinya ayo sifatan Allah, melainkan amurain dinding dapat sifatnya ada. Ayo nyungani Allah, melainkan amrin kapatnya ada. Atau nasabut sila suruhnya. Kita melihat akidah sunnah wal jamaah. Nah, pasarin itu na mga sila para magsituan. Kami mag-ilhad ya, magmumungkir alaw magsikangan na. Sungka sila tumbasan sing ngi kakahinang nila. Tidak sungguh sila ini siksa. Tumbasan kami ansin kakahinan nila mangi. Lapan lingon atau pag-ilhadin. Dito ang ayat at mga tuan panunjuki sin ini nangis katin Allah Ta'ala sa mga kahanganan aming piyagan ni hadat. Suwita tris batun desa. Ayaw tayo na pihak. Ba't kita di makasulang Allah? May kakiyanganan ingan si Allah Ta'ala sa layo. Sababin tiap-tiap ingan si Allah taga maana. Taga maana. Ang maana niya, manunjuki pa sifat. Manunjuki pa ini jat niya. Kung saan kasi mga nganta. Uy maan, di mo kahatian. Di mo kahatian. Ang mga nganti ka to, di mo kahatian ang mga nganta. Sari mo ingan si mga pumuslim, di mo kahatian. Nga sejak pangilahan auno hangianan biha ang sa mga nagkakanida cucu belum tidak cucu tidak ada sama nung suki sejak mamaita pakian mamasabot sa pamo nagkakandi cucu sa pamo kaya natanam niya tulitin baik saan naman sa cucu sa pamo di uman sa iliji sa pamo nagkakandi iliji uman kakak ya nak jadi memang milikan tidak jauh sekali nanti situ kuat nah awalnya nikah muslim nak nyangan nakakawa din awa asara marayo yung mana sa atin na magtubi magsingyan umangat nga nila sali niya tidak tahu yun ang pamarayo sa tulaw hindi na magtubi ingat si Allah tubus indah yaumiyah menunjuki pasifat sempurna wayun kurangnya hakatanti wayuan nah kita mau lima menunjuki pajak niana kamu itu mga umat muslimin sa pamadasingan ar-Rahman menunjuki pasifat rahman al-wasiyah ar-Rahman yuna bismillahirrahmanirrahim unma nasi ar-Rahman au ma'ana niya Tuhan baik ulumun sebelah kakatagi punnya adunya simu dan miamalan iwan sinuai biar hampir nyarasin rahmatnya nah kita mengaku kubur ya dia mengacik dia mau tuh dia mengakli nah dia hampir kasih rahmat Tuhan biar ulangan kasihan sabin Tuhan ngangan singan ar-Rahman menunjuki sifat al-was ar-Rahman al-was
At ini Tuhan nagsisifat-sifat rahmat. Min rahmat tumbuh hajatnya pun ada rahmat si makhluk. Nah kita mau ada sifat rahmat isbatun. Ya Muhammad muslimin ar-rahim menunjuki sifat rahmah al-khassa bil mu'minin yaumil qiyamah. Menunjuki Tuhan baik ulumum, maknanya Tuhan baik ulumum saja amara ikun ya beriman atau qiyamah. Baik sabdasannya hama kafir. Nah, kenapa? Al-Ghafur menunjuki sifat maghfirah. As-Sami menunjuki sifat sama. Al-Basir menunjuki sifat basar. Kita mau tiap-tiap ngan menunjuki pemahana sarayau-rayau seningkat-ningkat menunjuki sifat angkan nasihat kianganan kiasifatan ingan sin Allah al-husna tina sarayau-rayau lagi dia apa kita sin Allah ta'ala papangayun kan ya lawai tawahum tasya hamakan sarayau Allah ini magtawassukan yaitu mga umat muslimin tumut pa kamanganan si Allah subhanahu wa ta'ala naman jadi okay na ito sa butong ko tiyo intumot pasifat intumot pasifat damikyan mga umat muslimin ayaw na sifat in Allah ta'ala sin sifat wala kaya pagsifat niya hadap wala na nasabot si Rasul ayaw kita sinunod na si mga Yahud Allahu Akbar iyan nila in Allah ta'ala mga naghali-hali ko kung nagpawag silang itibasin bumi naghali-hali artinya liyaw ba himali-hali ato sa sifat paglaulong inyan ito mo pa Allah sifat kakulang yan so may makhluk dia ka ito paglaulong may ka sabi na wag na sa sifat kakusot sampurna al-qudra al-kamila cukup in kudrat Tuhan cukup in kuwas Tuhan kita boleh lang itiban kumi sinagpaw Allah tanda si makusod siya sinagpaw si kumi iban langit iban sinungnya Allah tanda si maingat siya sifatul ilm nasakop singan al-alim menunjuki sifat al-ilm apa ada saksi pengajian ini mga umat muslimin sana mari kita amin hakahukuan ini tarika pitikan iwan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tumut bakanan insyaallah iwan kasifat-sifatannya pihak nama umat muslimin. Nah ini kasifat-sifatan lawan si mga ulama iwan si kananganan dan sesepukanya itu tauqifiyah artinya itu tuhut menjadi dimihil sifat atau wangan malingkan subay nasabut Al-Quran dan hadis ya mga palangguan ng mga Islam napapurus in sifat nabahagi siya nagdua o mga sifat ini ano tayo subutiyah o sifat salbiyah yung mga sifat subutiyah ang sifat isbat siya Allah adatnya iwan siya po si Rasulnya nasabot ang Quran iwan nasabot hadis doon ini katutupan pa Allah subhanahu wa ta'ala nama tahu di mana sifat pagyanun ini as-subutiyah biada sifat hayat al-ilm al-qudra al-istiwa al-arsh pagpanin po sin Allah atas arsh tumub hajatnya wan nuzul ila sama'id dunya pagnauf niya palangit dunya sin pagnauf tumub hajatnya wapun sin pagnauf sin makhluk niya bihan alita kahatian in hantangannya demikian al-wajh sifatul wajh baihu tumub hajat sin Allah wal yadain iwan 25 iwan pasin dua ingpa tumub Allah ta'ala wapun dari sin makhluk iman sifat ini kedua sifat salbiyah amin dia bihan sin Allah ta'ala dan hajatnya nasabut Al-Qurannya iman nasabut rarilah sin Rasulullah SAW amin mga sifat kakulang ditumuh Allah ta'ala biar sin sifat al-maut kamatay di kamatay Allah di an-naum paktu di maktukin Allah la ta'khudhuhu sinah tidak tetap Allah ta'ala nakajahat di pagkaroon di magkalipat di magtu di mga ini sifat ini ditumuh Allah ta'ala ya wal jahal kaawa
nisyan, panglupa, wal az, kalamah. Ini mga sifat kakulang ditumuh Allah Ta'ala niya pihak sifat. Wairunya na pihak sifat hadatnya. Di tadi sifat atina semua cara lapihan. Pihak itu mga keulungan si Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini bagianun as-sifat. Nah, ini nanti si mga Ahlus Sunnah wal Jamaah, mga imam. Keimaman si Ahlus Sunnah wal Jamaah tunggu pasifat. Nanti Imam Ahmad sifullah bima wasafa bihi nafsah wal fawru anillah ma nafahu an nafsihi. Lawan Imam Ahmad Ibnu Hanbal sifatannya in Allah hari ini dan pihak sifatnya hadatnya iman nabihin yurih Allah in ulunannya pihan niade hadatnya. Kawan, artinya isbatannya in ulunannya isbat si Allah Ta'ala yang memang sifat sempurna. Palipatannya Allah in ulunannya sifat pihan lipatnya hadatnya. Amin memang sifat kacau, sifat sempurna. Kesakutan Quran, iman siapa si Rasul? Iman Nabi ini orang Allah yang ulun dari apa si Allah dan hamanga ini sifat ditumbuh kalian. Biar umat muslimin. Nah yang dipatiuhi, mana umat muslimin? Dia tukar dengan Imam Isyuk Abu Hanifah, Imam Ahmad. Lalu Imam Abu Hanifah, ya. Lalu Imam Abu Hanifah wa sifatuhu ta'ala bi khilafi sifatil makhlukin. In kasifat-sifatan si Allah sulam atina bukun biasa kasifat-sifatan si mga makhluknya. Ya, ya'lam la ka'ilmina in Tuhan maka ingat sa bukun biasa pangingat. Ya. Wa yaqdir la kudratina in Tuhan Allah maka bagus bukun biasa kausah. Aun kudratnya bukan biasa kudrat. Wa yara la karuyatina maka kita in Allah bukan biasa pangitata. Wa yasma' iman maka rumugin Allah la kasamina bukan biasa pangdumukta. Wa yatakallam maghimumuman in Allah. Sa bukan biasa panghimuman ta. Kehatian lu mga kataw timuran. Lihat tuh. Nah, law ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala sebut kitab ni Ar-Risalah launya alhamdulillah namun sisa Allah sampai pakap tangannya launya alladzi huwa kama wasafa bihi nafsah wa fawqa ma yasifuhu bihi khalquh. Artinya amu in Tuhan ini biar dasin panipatinya hadatnya limiuren panipatikannya sin pia panjarinya. Aum pakatan Imam Syafi'i siaput Imam Adz-Dzahabi kitab As-Siyar ila Imam Syafi'i nia nusbitu hadhihi sifat allati ja'a bil Quran. Artinya isbatun tadi para saya utaniyo imang kasifat-sifatan ini amin dan yung nabangkil haram sin Quran siaput sin Tuhan. Wa waladat biha sunnah iman nabangkil siya sin sunnah nasabut hadis sahih si Rasul salta nabi hantalong Imam Syafi'i in at-tashbih pagpasalupa in pagpanghilimun ay mo pasalupa pasibuak in mga sifat sin Allah kaya sifat niyadatnya pasifat si makhluk ayo dia lahat to dia wairun pangadatan mo pa Allah wairun pangadatan mo pa Allah pambihat sabi na Allah nagsisifat-sifat sampurna ipanghilingon mo pa nagsisifat-sifat kakulang ay lang ito ya panggaan-gaan Allah subhanahu wa ta'ala awalillah yan mga umat muslimin nabihan pa rin Allah in pasalupa uno na sifat ay mo itikar watlong biasin hamakhluk bang masabot in parman sin Tuhan wa yabqa wajhu rabbik kumakkal into imbay mo sin Tuhan para sa natin Allah Ta'ala nagsisifat may husa tungo pa dyan ayaw mo pasalupa biasin malibay sin makhluk ayaw ito man dyan ayaw mo maanahan biasin maanahan makhluk bang isandig na anak na pa Allah magbidda na biasin pagbiddaan si makhluk siya iwan sin makhluk niya tahu mo wajhul insan bayho sin Allah bayho si manusia
Yang baik semua tumuh pa Allah. Biarin lang tayo Allah. Kaya ang mananya. Okay. Aba sangat satu tumuh pa Allah kung na sina makhluk. Inantaran niya biarin Allah wala. Maksud kita kainatan. Kasi jawab Imam Malik waktu si subuh si Parman si Tuhan Ar-Rahman ala rasas tawa. Yung Tuhan Rahman yang bawa kas aras. Ya subuh jawab biarin pag-istiwa. Kalau yung pag-istiwa patampan. Imananya. Hatinya naling bawa. Timas batas aras. Ang pinantangannya na maksud kita kaya baik kita kebetan sa Allah. Imak parat saya kada wajib. Sa Allah na may himutingon mo. Nabi na may himutingon mo. Allahu Akbar. Ano pa? Waswal an bida'i mga suuposin pagpanin babaw pag-istiwa sin Allah. Hadasin aras. Inyad tulong niya bid'ah. Hatinya nangasubo ko sin pangasubo. Bisa ni mga sahabat na nakapangasubo. So patapal kami ng mana sinaya. Iwan na subukosin, di ka usan jawaban sa mga subok niya kasubuan mo. Mayroon makinag sinantangan, tukot Allah Ta'ala ka. Yan itong mga umat muslim, kaya natin ba yung kain? Kaya rin nagtangan mo lawa. Imagparat siya, taga ba yung Tuhan, tumupajat niya, bukong niya sinmayok si makhluk, ilyan wajib. Sa mapawin namin. Kullu shay'in halik illa wajib. Kata umuro malam niya, palikan mo, imbayhuk niya. Atin jat dari malam Allah Akbar. Amu yang mau umat muslimin. Neng tewala takwilan. Laumnya in waj dunham jat. Artinya dari selamat parat saya aun waj sifatul waj. Ini harus sunnah. Ya parat saya nila di malamnya jat sa nak sifatul waj. Sakabayuhin Allah bukum biasa bayu si makhluk. Ini pengajian artiku ampa kerumuan singkapat orang. Labi-labi ini mga nagalaway nagpangadji dia kamu na kauna sin sifat kauhan. Nah imam ini artinya napihan. Ya sablongnya niya mustahil longnya. Allah Ta'ala maka sifat-sifat biar tulong biar makhluk. Bisa kita ini tagabayu. Sa isbatu bil ma'il bima sama. Tidak bisa kita tak sama. Pambiatu biasa lupa dengan Tuhan. Lalongnya sama Tuhan permudah Tuhan. Tumuh Allah Ta'ala hukum biasa sabata tapi ada sifatul waj baik tumuh Allah hukum dari sina makhluk biar umat muslimin. Nah mudah-mudahan batal itu mga katuti mamuran law Imam Syafi'i walan fi anhu tasbih kama nafa'an nafsihi artinya nabihan dari Allah Ta'ala impak pasal upaya mutud pasal upaya Allah pasimu ina Allah pamakhluknya biar langat biar dalam simparmannya laisa kamitslihi syai'. Ya. Nah yang dipakatkan Imam Abu Hanifah la yusafu Allah Ta'ala bi sifatil makhluqin di manjarihi sifatin Allah sin maka sifat-sifatan si makhluknya wa ghadabuhu wa ridahu in ghadab pakduha sabung kailan di perkara intuan pakduha ketikun indungan launarunhan buku bania paniksa yang belum tahu hakiki majaji imanah dua yang imanah pun ditiral kata palanya bukan hakikat semanahan majaji kamu semana launya ukubatu in hadap tulangnya bukan maaf tuhalan Tuhan sa maniksa isya akia tuhalannya astagfirullah dua ini ukubah ini tu'athar bari makasin tuhal si Allah oke sin tuhal tumu padatnya bukan dari sin tuhal si makhluk maka ukubuan Allahu Akbar in Allah Ta'ala bang tuhalannya nah maniksa lain kanila in tuhal launyarunan amunin paniksa ya bukan tuhal akatan pala para si Quran pagduhalan nila nah ang hadis pagkatawa nila kita hadis sing katawa tumumpat sa mustahil niya si pagkatawatan nah kaya yung mga umat muslimin pagkatawa nila yadhakullah sabut hadis katawa nila Allah ila rajulain katala ahaduhum al-akhar kilahuma yadkhulul jannah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam pakatawa in Allah paru usu biunu sinhan katawa imannya sekali karwasana kasuk surga maka tikun
na Muslim, mujahid. Na nasabihin na, asum na surga, sakali inakamuno yung kafir, tiupikan si Allah na kapag Muslim, sambil nag-jihad na isap, nasabihin na isap sila, sigo na sila nakasurga. Katawa ko yung Allah, simpag katawa, di akadya ng tangan. Ayaw na ko magpasalun, wala simpag katawa ko. Sa katawa ng Allah, simpag katawa, tumupad, niya, bukun naman simpag katawa sa pagkakulong. Bihan, intarika, iman akidah sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ispatuli, na hamang kita niyo nagpangadji, sin amin sifat kawandi, sulang ini, impiawate ini, sulang. Mustahil kanila pagkataon ni Allah, pagdubalan ni Allah. Ya, maritain. Nalang yung mga buhan, ipagkita nila, tayuan nyo. Law niya, ghadabuhu, waritahu, in ghadab, sifat ghadab, iman sin rida, dua sifat sin Allah, dengan mga sifat niya bilakay, inatian niya, di arutan sin akal, ditugilan, inhandangan niya. Biar di ghadab sin Allah, ulawal. Biar di pagrita sin Allah, radiyallahu anhu. Nagritain Tuhan kami. Sin rita temu pacarnya, ya. Ayo nak kau mantang biar, umasuruh biar dinantang. Lah, yang langan. Tapi, Pak Muslimnya, wahwa qaulu ahli sunnah. Lalu Imam Abu Hanifah yang tu kaptangan sin ahli sunnah wal jamaah. Wahwa yaqab in Allah pakduhalan. Pakas sulan pak. Pakamahan. Oke. Wa yarda iman magrita. Wala yukal, di ilmu yang mencari ianun. Ghadatuhu kubatuhu, bat induhalnya amalin paniksanya, waridahu sawabuhu, di mencari ianun ta. In rida sin Allah, inkub rida sin Allah, amalin panumpasnya karya. Dua itu. Allahu Akbar. Apa bagaimana biar tu? Kami mengamak takwilan nila. Pemahana dua ini. Allahu Akbar. Atau tafwid. Apa mazhab dinamo tafwid? Hiwi na Allah Taala tu putalay makaya. Ukina. Yan sino rabbuna nasabot hadis maknaw bin Tuhan tani. Unang mana lang masinyan sin Allahu Akbar. Dinamor kaya. Mama na wajhullah. Unang mana sin wajhullah. Intaw na bayo sa Allah. Tumo pajar ko na sin bayo sa Allah. Law nila Allahu Akbar dinamor kaya. Tafwid. Amat tin panawid nila. Auzubillah. Sangi ilauhi Syekhul Islam iktikad bihatu. Sabla nagido katin Nabi Muhammad tumud patuh. Bita katin sifat-sifat. Bita katin di mana? Hintampar ako ng pangatin ng bahasa Arab. Nariyak to. Law Imam Abu Hanifah wala sifuhu isipatan yung in Allah kama wasafa bi nafsa. Doon kahapyat sifatnya hajatnya. Oke, ahadun sama, Tuhan tunggal sama. Artinya hajatun singkatan yang hajat papia panjang. Lam yalid, wala anak-anak, wala yulad, wala pihak anak, wala yakun lahu kufuwan ahad, iman wairuun hangkatau maka sabandingkannya. Hayyun buhi kakkal, qadirun tubus ingkausnya, sami'un tubus maka pakatan suara, basirun maka kita akatan pihak panjangnya, alimun maka ingat, ya Allah. Ya demikian insya ini in lima sin Allah yadullah fawqa aydihim in lima sin Allah hatta asin kalimah limahanil laisat ka'idi khalqihi bukun dalam Imam Abu Hanifah biasin kalimah limahan sifya panjarinya wa wajhuhu in bayhu sin Allah laisa kawujuhi khalqi bukun biasin kawaihu bayhuan sifya panjarinya bukun biasin bayhu sin manusia sukat nanaksin nagdayun halapan ibang man papagsimulong min hakika iba nagtakan di isa nakatara sin makhluk simu biya pa rin paiho mo tao ka ibang paiho sin sana asukon ka musiyo paiho sin tao ibang paiho sin sana musiyo jawab dari in paiho sin tao tumo papagkamanusianya in paiho sin sana tumo papagkasarangnya yato siho na makhluk hangkangan hangka ispiling hangka mana sakin hakikat wala naksir in reality why dalam ikon yang menolong di bayang diri na bayang sana tidak akan magkaga ilupa mo mangkumari magpus na masana Allahu Akbar din akong ispiling
Ito, na, bangsa pa manaksiru, naksaw, hamaana, okay, man halapan, at siniram mini, hamaana lang, wala naksiru in hakikat, simu-simu na sila makhluk, biya din haantara sin Allah, bayho sin Allah, iwan bayho sin manusia, labi na ito di maksiru. Nah, kehati-hati mga umat muslimin, alhamdulillah, na, kaya na po sa Imam insyaAllah mahalaga ini siapot namin kabtangan si mga ini ulama singgitan niyo masupaya na di kamu biar magduwa at ini biar pawanan ini kabtangan si mga imam si majahid kaya naman na sila sunnah wal jamaah. Allahu Akbar mga umat muslimin lawan pa Imam Abu Hanifah walahu yadun wa wajhun wa nafsun in Allah tagalimah, tagawaihu, tagain hawa biar nasin siaput siasin Quran famada karahullah ulun siaput siasin Allah Ta'ala dalam sin Quran dengan nama pagsabut niya sin sifat baihuknya iman sin lima, iman sin din hawa fahuwa lahu sifat inyatu mga kasifat-sifatan niya at inaparak sa iyo tumuk pa Allah Ta'ala bila kaif harik tanay pahantang karena diabutan sin akal tentu kehilangan. Iwan ayo na ito mga suhu, biar di. Ayo na ito mga suhu, biar di. Huwag rin makinag sinantangan. Sin tiap-tiap sifat sin Allah Ta'ala. Ya, wala yungkal. Lalu ni Imam Abu Hanifah, iman jari iya nunta, inna yadahu kudratuhu, bat in yad lima ruhan kudratnya. Pukul lima hakiki. Sa inyan kudrat. Ini nak semua magtatahrir. Harubain ini tumpukan umat muslimin ya takwilan ini harubain sila magkalan ito at takalima Allahu Akbar atau walau ini ma'ana na masinyatunan nikmatuhu nikmatnya karena daw ni'nyatu na ibtalus sifat ng mga babanipa biadal tanah in sifat sin Allah Ta'ala sa atin ito na magkabtangan si ahlul qadar wala iktizal iman kabtangan si Mu'tazila kabakan ni mga ini kabtangan ini ama kitab nila dan si mga al-fiqhul absat dan al-fiqhul akbar. Imanin natin niya pa. Wala yanbaghi li ahadin an yantika fi dhatillah bal yasifu bima wasafa bihi nafsuh. Biman jari hakatahu lima mapatutti. In kumabtang siya tungod pajat sin Allah melainkan di sifatnya saja in Allah Ta'ala alin din sifatnya hajatnya ayaw na siya mamung tungod pajat sin Allah. Tungod pa Allah laway rin hatalik-talikon birahi. Ayo, di manjari mga umat muslimin biang langan itu karena di kabausan hituhila sin akal ta puno naman sifat tunggu pa Allah. Dunhan nasai mga amin mga ulama sin ahlil kalam. Amin mga ulama ahlil kalam pagyanon dunhan nasa. Sabi sila na nangampus sila akal nila itu misbat ini lang wajib pa Tuhan ini mustahil pa Tuhan ini jaiz pa Tuhan ampun ahlus sunnah wal jamaah amin piang ajanta ini Quran dan hadis in piang amdusan nila amin misbat amin numapi kehatian ng mga Tuhan akan serasa sila on mga isbat sitwannya pihan nila biasin sifat Tuhan na pangacitan yun on doon sifatun irada bagus lihat niya pihan nila in lawannya mustahil daw na patuhan imaghukaw al-kalaha isbatun nila sifatun irada okay tumuk Allah sa sifat amin lawannya napihan niya mustahil daw na patuhan maghukaw napil ko maghukawan sin hukaw tumuk pajatnya ini sabut namo sa jamaah kanyo mga tuan mahawain mga diskasyon argument din si mga ini manusia sa kita siapot na mo sa jari amo inuno amo in akidah tarikas ahlus sunnah wal jamaah tumut pa kasifat-sifatan sinallahu ta'ala kanganan niya yato amo ta kuman sabutun ko Imam Malik ang kabdangan niya kala Malik bin Anas innallaha fawqa as-sama wa ilmuhu fi kulli makan sabunatu dinallahu ta'ala hatta as-silangit mana ilang itu matulsaw sa bawat saon patasnya amunin way na makaliw magtasan amunin arsh sa lagbulag sa taas-taas piya panjay sinala amunin arsh na Allah tasin arsh ya
away himajat paas. Okay, wa ilmuhu fi kulli makan, in pangingat sin Allah yan nakasasakop pagkatan tempat atau luar. Menurut peringatan sin Allah Taala mga umat muslimin. Ya, sambil pengataannya mani'taqada anna Allah fi jawfis sama mahsur muhatun bih wa annahu muftaqirun ila al-'arsy aw ghayrihi min al-makhluqat wa anna istiwa'ahu 'ala 'arsy kastiwa'il makhluq 'ala kursi wa huwa dhalun mubtadi' jahil. Imam Malik isiu-siu nang hagali nagpili bat bunatu ni Allah Taala halaw sing kalangit-langitan halaw nakabutang palo simpir pancarinya nalikus simpir pancarinya himajat intuan paras atau parubain dengan aras dengan mampir pancarinya atau ini itikadnya batin pagpanen baru silawa pag istiwa si Allah atas aras biar simpag istiwa si makhluk lilingkurannya kursinya bahwa dhalun mubtadi'in tawiyan dhal laum Imam Malik mubtadi iman nakina kasing kabidahan jahil iman awal yang mga umat muslimin ya india mga ikaganap namo tungod paamuin kabtangan si mga ahlus sunnah wal jamaah atin ya Imam Malik iman sikatan kaimaman ni Imam Syafi'i nagkakarat sila ng Allah Ta'ala hataas sin arsh kawairun himajat arsh ayaw na kaw humasuho pambiyanin hantangan sin pagpanimaw sa Allah Ta'ala hataas sin arsh di mamatin dalil sa akaw ka masabot na susungon dengan mga dalil intuhan hataas sin katan biya pancari ay naman kung maglawag paghauno na di mo na indilong ay katulila bukun na taas bukun na baba bukun na pitpatuo bukun na pitpalawa bukun na pitpaunahan way runatay kuran way haunahan way dapit palawa way hataas way baba ununin at akidah mo yan ingkuan yan yapihan mo rin unsur sintuhan imana niya way mo pagpagaon dahil ang nani katulila mo yan ito hataas ka atau yan baba narito mo pinawa makamutang baba sabang hataas butas din hapya pancarinya sarta andil kontrolnya halong pagkumarinya halong pangingatnya ingkatan pia pancarinya amat ditunggu Allah Ta'ala in Allah kasih kata makhluk Allahu Akbar yan akidah sila Ahlus Sunnah wal Jamaah nampin keimanan simulang di selamat keharap injak sintuan hatas singkatan dan makhluk astagfirullah. Nah ang yang bahwa ang pakaimanan in Tuhan injak sintuan fi kulli makan yang nakatan tempat pambiatu sampai pamalam tuilin tempat dasar mustahil in Tuhan makabutan pematang tempat malumi atau malikus masakit simpia pancarinya di Allah Ta'ala Allahu Akbar. Nah ang pakaimanan way ini si akidah si keimanan biar si mga as-sufiyah al-hululiyah in Tuhan yang hakatan yang hamawaran yang hamawaran badan alhamdulillah. Naon keimanan aman as-sufiyah al-ittihadiyah in Tuhan amuna in unu katan kakita Tuhan makita ko mga binatang Tuhan makita ko mga tao Tuhan na sa ulo a'udzubillah katoy ko rin akhir si keimanan nah in keimanan niya singkain in Tuhan way hataas way hababa bukun haliw sin alam atas alam bukun halom sin alam bukun dapit patuo bukun dapit palawa bukun dapit paunan bukun dapit patay kurang punuin resul katugtugan sin akidah way na Tuhan pagbianahan tanto niapihan mo rin wujud sino bangkang nagkakaroon ng Tuhan mawujud nagkakaroon na sifat wujud in wujud kay mo wujud dihira kapag mo sa jaon nito alam pa yung reality ang hakwa way sam way hapa way hapa way rapit pa way rapit palawa way pichuhan way rupihakan way rupisak imanan niya way roon in Tuhan mo nagtuhan ko patuhan way roon nahilang si galungan pagkansa aon dito panglungaton magsangka may nunok may tapon sumangga pataas hindi ako magkaroon dito na taas nakatoy ko nahapong lawo at taod dalil di mabat dahil hakuran dahil hadis manunjuk
Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Hari ini ni Allah. Isu na kasuwi. Nakauna rin kaatatan niyo. Nabi Muhammad nakasuwi hari ini Allah. Sakali kailangan umat niya yaw mag-istighfar mga